أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Mais il vous est également défendu d'épouser les femmes déjà mariées, sauf si elles sont vos captives de guerre. Tel est l'ordre qu'Allah a décrété pour vous. En dehors des interdictions que voilà, il vous est licite, disposant de biens et de moyens, de rechercher des épouses pour vous unir à elles d'une façon légitime et non en concubin. À celles dont vous jouissez dans la consommation du mariage, vous verserez une dot, mahr, obligatoire. Mais il n'aura pas de grief à vous faire si, d'un commun accord, vous vous entendez plus tard sur une éventuelle révision de la dot. Allah est certes omniscient et sage. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Et si l'un de vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes libres et croyantes, qu'il en épouse alors parmi vos jeunes esclaves croyantes. Allah en sait mieux sur votre foi et vous êtes tous issus les uns des autres.
Épousez-les donc avec la permission des leurs, et versez-leur leur dot convenable, sachant qu'elles sont chastes et vertueuses, non dépravées ou qui prennent des amants. Une fois mariées, si elles commettent l'adultère, elles subiront la moitié de la peine réservée aux femmes mariées de condition libre. Un tel mariage est autorisé à celui qui d'entre vous craint de succomber à la tentation de la débauche. Mais il est bien meilleur pour vous de prendre patience. Et Allah est absoluteur et tout miséricordieux. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah veut vous éclairer, vous orienter vers les voies de ceux qui vous ont précédés et veut accepter votre repentir, car Allah est omniscient et sage. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Et Allah veut accepter votre repentir, mais ceux qui suivent leurs tentations voudraient bien que vous tendiez grandement à vous égarer. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah veut alléger vos charges, car l'homme a été créé faible. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ô vous qui avez cru, ne vous dépossédez pas de vos biens les uns les autres par des moyens déloyaux. Pratiquez plutôt un commerce licite approuvé mutuellement. Et ne vous tuez pas, car Allah est pour vous tout miséricordieux. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Et quiconque le commettra, par abus et iniquité, nous le vouerons au feu, où il se consumera, ce qui est pour Allah chose vraiment aisée. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont défendus, nous effacerons vos méfaits et nous vous ferons accéder très dignement au paradis. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ne soyez pas envieux de ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport aux autres. Aux hommes revient une part de ce qu'ils auront acquis comme action, et aux femmes revient une part de ce qu'elles auront acquis comme action. Et demandez à Allah ses faveurs, car Allah sait parfaitement toutes choses. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Nous avons pour chacun établi des héritiers ayant droit à ce que laissent les deux parents et les proches. Et remettez la part qui leur revient à ceux avec qui vous vous êtes engagés par contrat. Allah est de toutes choses témoin. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Les hommes ont sur les femmes un droit de regard, de par les avantages dont Allah a favorisé ceux-ci par rapport à celles-là, et parce qu'ils sont tenus de dépenser de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes, qui protègent jalousement ce qui leur est confié par leurs maris absents grâce à la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez l'indiscipline, sermonnez-les, désertez leur lit et s'il le faut, corrigez-les. Si elles vous obéissent finalement, ne tentez plus de leur nuire, car Allah est très haut et très grand. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Si vous craignez une éventuelle rupture entre les deux conjoints, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux conjoints désirent une réconciliation, Allah rétablira leur entente, car Allah est omniscient et de toutes choses informé. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Traitez avec bonté vos deux parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche et le voisin éloigné, le proche compagnon, le voyageur de grand chemin et ceux qui sont en votre possession. Car Allah n'aime pas celui qui est hautain et vantard. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. Ils n'aiment pas non plus ceux qui sont avares, incitent à l'avarice parmi les hommes et dissimulent les faveurs qu'Allah leur a dispensées. Et pour les ingrats, nous avons préparé un supplice humiliant. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Ils n'aiment pas non plus ceux qui dépensent leurs biens par ostentation et ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Quiconque a Satan pour compagnon inséparable, ô combien mauvais est celui qu'il a comme compagnon. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. En quoi donc peut-il leur nuire de croire en Allah et au jour dernier, et de dépenser de ce qu'Allah leur a dispensé comme bien? Allah les connaît parfaitement. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah ne lèse jamais personne, fût-ce du poids d'un atome. Le bienfait, il le double. Et de sa part vient la plus grande des récompenses. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. Qu'en sera-t-il donc lorsque, de chaque communauté, nous ferons venir un témoin et que nous te ferons venir contre ceux-là comme témoins? يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تَسْتَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Ce jour-là, ceux qui ont mécru et ont désobéi aux messagers souhaiteront disparaître sous terre, et ils ne sauront rien taire à Allah de ce qu'ils ont dit.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. Ô vous qui avez cru, n'approchez point la salate alors que vous êtes ivres, et cela jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, et non plus quand vous êtes en état de souillure, à moins que vous ne soyez de passage. Si vous êtes malade ou en voyage, si l'un de vous vient de satisfaire ses besoins naturels, ou si vous avez eu contact avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors utilisez de la terre pure. Frottez-vous-en le visage et les mains. Allah est magnanime et absoluteur. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. Que ne considères-tu pas ceux qui ont reçu une partie du livre? Ils achètent eux-mêmes l'égarement et voudraient que vous perdiez le droit chemin. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا. Allah connaît le mieux vos ennemis. Allah vous suffit comme protecteur et Allah vous suffit comme allié. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Il en est qui, parmi ceux qui se sont judaïsés, altèrent le sens des mots en disant « Nous avons entendu et nous avons désobéi ». Et encore « Écoute, puisses-tu ne jamais percevoir par l'ouïe, et favorise-nous par rapport aux autres. » Ra'ina. Tout cela avec des torsions de langue et pour bafouer la religion. Et s'ils avaient plutôt dit « Nous avons entendu et nous avons obéi », écoute-nous et regarde-nous. C'eût été pour eux meilleur et plus droit. Mais Allah les a maudits pour leur mécréance,
eux qui sont de peu de foi. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ô vous qui avez reçu le livre, croyez en ce que nous avons fait descendre en confirmation de ce que vous avez déjà reçu, avant que nous n'effacions les traits des visages et les tournions vers l'arrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens qui ont violé le sabbat. Car l'ordre d'Allah toujours s'accomplit. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit et pardonne tout autre péché à qui il veut. Celui qui attribue à Allah des associés commet le plus grand des péchés. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. N'as-tu pas considéré ceux qui se proclament purs? Or, c'est Allah qui purifie qui il veut. Et ils ne seront point lésés, serait-ce du poids du petit fil qui recouvre le sillon d'un noyau de dattes, Fatil. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Vois comme ils façonnent le mensonge au sujet d'Allah. Cela seul suffit comme péché flagrant. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. N'as-tu pas considéré comment ceux qui ont reçu une part du livre croient à la sorcellerie, Égypte, et aux fausses divinités, Tarot, et disent des mécréants, ceux-là sont sur un meilleur chemin que ceux qui ont cru. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Ce sont eux qu'Allah a maudit, et celui qu'Allah maudit, jamais tu ne lui trouveras de soutien et d'allié. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Aurait-il ne serait-ce qu'une part de la souveraineté, qu'ils n'en donneraient rien à personne, fût-ce le point creux sur un noyau de dattes, Napir.
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا. Envie-t-il donc les gens pour les faveurs qu'Allah leur a dispensées? Mais nous avons tout aussi bien donné à la famille d'Abraham l'écriture et la sagesse, et leur avons donné un royaume immense. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Certains d'entre eux ont cru en lui, Mohammed. D'autres se sont détournés de lui. Il leur suffira de brûler dans la géhenne incandescente. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Ceux qui ont mécru en nos versets, nous les ferons brûler dans un feu où leurs peaux seront à chaque fois remplacées par d'autres, afin qu'ils goûtent le supplice. Allah est certes tout-puissant et sage. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à jamais. Ils y auront des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous de profonds ombrages. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah vous ordonne de restituer les dépôts qui vous sont confiés à leurs ayants droit et, quand vous avez à juger entre les gens, de juger équitablement. Allah vous incite à accomplir une bien noble action. Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui d'entre vous détiennent l'autorité. Et si vous tombez en désaccord à propos de quelque chose, vous le confierez à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Voilà qui est bien meilleur et aux conséquences plus heureuses. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent se référer au jugement des fausses divinités, Tarot, quand ordre leur fut donné de mécroire en elles. Et Satan veut les mener bien loin dans l'égarement. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Quand il leur est dit, venez donc vers ce qu'Allah a révélé et vers le messager. Tu vois les hypocrites se détourner complètement de toi. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Mais qu'en sera-t-il donc quand un mal les frappera en contrepartie des actes qu'ils auront commis de leurs propres mains? Ils viendront alors te trouver et jureront par Allah. Nous n'avons désiré rien d'autre que le bien et la bonne entente. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Cela, Allah sait ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Alors, ne tente pas de les punir, mais sermonne-les et dis-leur discrètement des paroles persuasives. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Nous n'avons envoyé aucun messager, sinon pour qu'il soit obéi, avec la permission d'Allah. Et si, s'étant lésés eux-mêmes, ils étaient venus te trouver, pour implorer le pardon d'Allah, et que le messager ait demandé pour eux le pardon, ils auraient trouvé Allah, tout absoluteur et tout miséricordieux. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Certes non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs différends, qu'ils n'auront ressenti aucune gêne de ce que tu auras prononcé comme verdict, et qu'ils ne s'y seront pas entièrement soumis. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Et si nous leur avions prescrit « Tuez-vous vous-même » ou « Quittez vos demeures », très peu d'entre eux seulement l'auraient fait. Et s'ils avaient exécuté ce à quoi ils étaient incités, c'eût été certainement bien mieux pour eux, et leur foi en eût été plus solide. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Nous leur aurions alors accordé nous-mêmes une très grande rétribution. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Et nous les aurions orientés vers une voie droite. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront les compagnons de ce qu'Allah a comblé de ses grâces, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Est-il donc meilleur compagnon que cela? ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Telle est la faveur d'Allah, et Allah suffit comme sachant tout. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Ô vous qui avez cru, mettez-vous sur vos gardes, allez au combat par groupe détaché ou en masse. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم
مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Il y aura certes parmi vous celui qui traîne pour aller au combat, et qui, s'il vous arrive un malheur, dira « C'est une grâce d'Allah que je n'ai pas été présent avec eux au combat. » وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Mais si c'est une faveur d'Allah qui vous atteint, il dira, comme si aucun lien d'affection ne l'attachait à vous, « Ah, si seulement j'avais été avec eux, j'aurais certainement récolté un butin énorme. » فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Qu'ils combattent donc pour la cause d'Allah, ceux-là qui ont sacrifié la vie en ce bas monde, à la vie dans l'autre monde. Car celui qui combat pour la cause d'Allah, qu'il soit tué ou qu'il remporte la victoire, nous lui accorderons une très grande rétribution. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. Et pourquoi ne combattriez-vous pas pour la cause d'Allah et pour la cause des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui disent « Ô Seigneur, fais-nous sortir de cette cité peuplée d'injustes et envoie-nous de ta part un protecteur et envoie-nous de ta part un allié. » الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Ceux qui ont cru se battent pour la cause d'Allah, et ceux qui ont mécru se battent dans la voie des fausses divinités, Tarot. Alors, battez-vous contre les suppôts de Satan, car les intrigues de Satan sont certes faibles. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. N'as-tu pas considéré ceux à qui il fut dit « Cessez de combattre, accomplissez la salate et acquittez-vous de la zakat ». Puis, une fois que le combat leur est prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se met à redouter les hommes, comme on redoute Allah, ou plus encore. Ils ont dit « Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat, si tu le reportais pour un délai proche ?» Dis « Les jouissances en ce bas monde sont de peu de poids, mais l'autre monde est bien meilleur pour celui qui fait preuve de piété. Et vous ne serez point lésés, pas même d'un fatil. » أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours inexpugnables. Si quelque bien les atteint, ils disent « Ceci vient d'Allah ». Et si quelque mal les frappe, ils disent « Cela vient de toi ». Dis-leur alors « Tout vient d'Allah ». Mais qu'ont donc ces gens qui ne comprennent que peu de ce qui leur est dit. أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Tout bien qui t'atteint est d'Allah, et tout mal qui te frappe est de toi. Nous t'avons envoyé aux hommes en messager, et Allah suffit comme témoin. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون.
فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Devant toi, ils disent « Nous obéissons ». Mais quand ils sortent de chez toi, certains d'entre eux passent la nuit à tramer autre chose que ce qu'ils t'ont dit. Allah écrit ce à quoi ils conspirent la nuit. Ne tente rien contre eux. Mets ta confiance en Allah, car Allah te suffira comme protecteur. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Que ne médite-t-il donc le Coran? S'il venait d'un autre qu'Allah, il le trouverait truffé de contradictions. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Mais lorsque leur parvient une nouvelle, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils la répandent. S'il l'a renvoyée aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui désirent tirer les choses au clair l'apprendraient de ces derniers. Sans les faveurs d'Allah, sur vous et sans sa miséricorde, vous auriez certainement suivi Satan, hors une minorité d'entre vous. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا Combat donc pour la cause d'Allah. Tu n'as à assumer que ta propre responsabilité. Exhorte les croyants. Peut-être Allah fera-t-il cesser les hostilités de ceux qui ont mécru. Allah est autrement plus fort quand il sévit et plus sévère quand il punit. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Quiconque intercède pour une bonne cause aura une part du bien qui en découle. Et quiconque intercède pour une mauvaise cause aura une part de responsabilité dans cette mauvaise intercession. Car Allah veille sur toute chose. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Lorsqu'il vous est adressé un salut, adressez-en un meilleur ou rendez le même salut. Allah prend en compte toute chose. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم
ومن أصدق من الله حديثا. Allah, point d'autre divinité que lui. Il vous réunira inéluctablement le jour de la résurrection. Nul doute à ce sujet, et qui a parole plus véridique qu'Allah? فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Qu'avez-vous donc à vous partager en deux clans à propos des hypocrites? Allah les a pourtant renvoyés à leur mécréance pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Voulez-vous donc guider ceux qu'Allah a égarés? Mais il ne se trouvera point d'issue à celui qu'Allah égare. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ils auraient souhaité que vous mécroyiez comme ils ont mécru, car alors vous seriez pareils. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux avant qu'ils n'aient émigré dans le chemin d'Allah. S'ils se détournent, appréhendez-les et tuez-les là où vous les trouverez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni soutien. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Hormis ceux qui rejoignent un clan auquel vous liez un pacte, ou ceux qui viennent vers vous avec un serment au cœur, ne sachant pas s'ils doivent vous combattre ou bien combattre les leurs. Mais si Allah l'avait voulu, il les aurait mobilisés contre vous et ces derniers vous auraient combattu. Alors, s'ils gardent leur distance par rapport à vous, ne vous combattent pas et vous proposent la paix, Allah ne vous laisse aucun chemin pour déclencher contre eux les hostilités. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم
حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Vous en trouverez d'autres qui souhaitent gagner votre confiance et celle de leur propre peuple. Chaque fois qu'ils sont retournés vers l'idolâtrie, ils y replongent tous. S'ils ne gardent pas leur distance par rapport à vous, ne vous proposent pas la paix et n'arrêtent pas de vous inquiéter, alors attrapez-les et tuez-les là où vous les rencontrerez. Sur cela, nous vous avons doté d'un pouvoir manifeste. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Un croyant n'a pas à tuer un autre croyant, sauf par erreur. Celui qui tue un croyant par erreur devra affranchir un esclave croyant et remettre le prix du sang à sa famille, si celle-ci ne décide pas de le céder en charité. Si le défunt est membre d'un groupe ennemi et qu'il soit croyant, vous devrez affranchir un esclave croyant. S'il est membre d'un clan auquel vous liez un pacte, vous paierez dans ce cas le prix du sang à sa famille et affranchirez un esclave croyant. Celui qui n'en a pas les moyens jeûnera 2 mois successifs en signe de repentance et de retour à Allah. Allah est omniscient et sage. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Celui qui tue délibérément un croyant aura pour punition la géhenne, où il séjournera pour l'éternité. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un terrible supplice. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ô vous qui avez cru, quand vous partez combattre pour la cause d'Allah, soyez lucides dans vos actions. Et ne dites pas à celui qui vous adresse le salut en musulman, tu n'es point croyant, uniquement parce que vous convoitez les richesses de ce bas monde. Sachez qu'auprès d'Allah se trouvent des butins en abondance. Vous-même étiez ainsi auparavant. Puis Allah vous a comblé de ses grâces. Soyez donc lucides dans vos actions, car Allah est de tout ce que vous faites informer. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Ceux des croyants qui restent en arrière, excepté les infirmes, ne sauraient égaler en mérite ceux qui luttent dans le chemin d'Allah par leur bien et leur vie. Allah a promu ceux qui luttent par leur bien et leur vie à un rang supérieur par rapport à ceux qui sont restés en arrière. Et à chacun des croyants, Allah a promis la plus belle des récompenses. Mais il a élevé les combattants à une dignité supérieure par rapport à ceux qui sont restés en arrière, en leur réservant une récompense infiniment plus grande. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Il les a élevés à des rangs venant de lui. Il leur a accordé un pardon et une miséricorde, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui se sont lésés eux-mêmes verront les anges reprendre leurs âmes en disant « En quoi étiez-vous donc ?» « Nous étions faibles sur terre, répondront-ils. Les anges demanderont alors « La terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous émigriez ?» Ceux-là auront pour séjour la géhenne, et quel horrible sort. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants,
incapables qu'ils sont de trouver tout seuls les issues et les voies. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À cela, Allah accordera peut-être le pardon, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et de vastes richesses. Et celui qui quitte sa demeure pour émigrer vers Allah et son messager, mais que la mort surprend en cours de route, sa récompense est assurée auprès d'Allah. Allah est certes absoluteur et tout miséricordieux. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. Lorsque vous parcourez la terre, il ne vous sera pas fait grief de raccourcir la salate, si vous craignez d'être défiés par ceux qui ont mécru. Les mécréants, en effet, sont pour vous un ennemi avéré. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا.
Mais lorsque tu es parmi tes troupes et que tu dois les diriger dans l'accomplissement de la salate, que certains se tiennent debout à tes côtés en tenant leurs armes. Leur prosternation achevée, ils devront passer derrière vous pour que viennent d'autres qui n'ont pas encore accompli la salate. Qu'ils l'accomplissent avec toi, en restant vigilants et en tenant leurs armes. Les mécréants aimeraient tant vous voir distraits, au point d'en oublier vos armes et vos bagages. Ils vous tomberaient alors dessus d'un seul coup. Il ne vous sera pas fait grief si, gênés par la pluie ou souffrant, vous déposez vos armes. Mais restez toujours vigilants. Allah a préparé aux mécréants un supplice humiliant. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Lorsque vous aurez accompli la salate, invoquez Allah, debout, assis ou étendu sur le côté. Une fois la sécurité retrouvée, accomplissez la salate d'une façon normale, car la salate est pour les croyants une prescription déterminée dans le temps. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تَعْلَمُونَ فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Ne lâchez pas pied en affrontant les ennemis, car si vous souffrez, ils souffrent comme vous. Mais vous espérez d'Allah ce que, quant à eux, ils ne sauraient espérer. Allah est omniscient et sage. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Nous avons fait descendre en révélation vers toi le livre de la vérité, pour que tu juges entre les hommes par les enseignements qu'Allah t'a révélés. Ne sois donc pas le défenseur des traîtres. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Et implore pour toi le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. Et n'argumente pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n'aime pas le traître déterminé et le pécheur obstiné. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
Ils font tout pour se cacher des hommes, mais ne font rien pour se cacher d'Allah. Il est pourtant avec eux quand la nuit, ils tiennent des propos qu'ils n'agréent pas. Allah, par son savoir, cerne ce qu'ils font. أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Voilà donc que vous plaidez pour eux dans ce bas monde. Mais alors, qui plaidera pour eux au jour de la résurrection? Et qui sera leur défenseur? وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Celui qui commet un méfait ou se lèse lui-même, puis implore le pardon, trouvera qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et celui qui commet un péché l'aura commis contre lui-même. Allah est omniscient et sage. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. Et celui qui se rend coupable d'une faute ou d'un péché, puis en accuse un innocent, assumera une injustice et un péché flagrant. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Sans la faveur et la grâce d'Allah envers toi, un groupe d'entre eux aurait tenté de t'égarer. Mais ils ne font que s'égarer eux-mêmes et ne sauraient en rien te nuire. Allah a fait descendre en révélation sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la faveur d'Allah est envers toi vraiment immense. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Il n'est aucun bien dans beaucoup de leurs secrètes conspirations, sauf à ordonner une charité, un acte de bien ou une réconciliation entre les hommes. Celui qui agit de la sorte, souhaitant la satisfaction d'Allah, nous lui accorderons une très grande récompense. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui entre en dissidence avec le messager, après que le droit chemin s'est nettement distingué pour lui, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous le dirigerons vers ce qu'il s'est choisi lui-même, et le ferons brûler dans la géhenne. Et quel horrible sort! إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit et pardonne tout autre péché à qui il veut. Et celui qui donne des associés à Allah s'est égaré, y est allé très loin dans l'égarement. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا. Il n'invoque, en dehors de lui, que des divinités féminines, et n'invoque que Satan le rebelle. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah l'a maudit, et Satan a dit « Je m'attribuerai sûrement une partie déterminée de tes serviteurs. » وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Certes, je les égarerai et les nourrirai d'illusions. Je leur donnerai des ordres, et ils fendront les oreilles du bétail. Je leur donnerai des ordres, et ils défigureront les créatures d'Allah. Et celui qui prend pour maître Satan plutôt qu'Allah est voué à la perdition la plus évidente. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Il leur fait des promesses, les nourrit d'espoir vain, mais Satan ne saurait faire que promesses fallacieuses. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Ceux-là auront pour refuge la géhenne, et ils ne trouveront aucune issue leur permettant d'y échapper.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, nous les ferons accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à jamais. Telle est la promesse d'Allah. Est-il plus véridique qu'Allah dans ses paroles? لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Cela ne sera dû ni à vos espérances, ni aux espérances des gens du livre. Celui qui commet un forfait en recevra la rétribution. Et il ne trouvera en dehors d'Allah ni allié, ni soutien. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Et ceux qui, hommes ou femmes, accomplissent les bonnes œuvres en vrais croyants, ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés, pas même d'un nakir, le point creux sur un noyau de date. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et qui a meilleure religion que celui-là qui se soumet entièrement à Allah, tout en faisant le bien et en suivant la tradition d'Abraham, le vrai monothéiste? Car Allah avait pris Abraham pour ami proche. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et de par son savoir, Allah cerne toutes choses. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فإن الله كان به عليما. Il t'interroge à propos des verdicts décrétés, fatwa, concernant les femmes. Dis, Allah prononce pour vous son verdict à leur sujet. À cela s'ajoute le verdict concernant ce qui vous est déjà récité dans le livre au sujet des femmes orphelines, auxquelles vous ne remettez pas ce qui leur est dû et que vous désirez épouser vous-même. Et encore le verdict concernant les mineurs sans protection. Conduisez-vous envers les orphelins avec équité, car tout ce que vous faites de bien, Allah le sait parfaitement. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Et si une femme craint de son mari qu'il la délaisse ou la néglige, il n'y a aucun péché à ce qu'ils trouvent, tous les deux, un moyen de réconciliation. Se réconcilier est toujours meilleur, car les êtres sont enclins à l'égoïsme. Et si vous faites le bien et avez la piété, alors Allah est de ce que vous faites informé. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Vous ne saurez être équitable avec vos femmes, même si vous vous y employez avec soin. Ne penchez donc pas entièrement vers l'une pour laisser l'autre comme suspendue. Mais si vous rétablissez de bons rapports et avez la piété, Allah alors est absoluteur et tout miséricordieux. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Mais s'ils se séparent, les deux conjoints, Allah, de par ses largesses, compensera à chacun ce qu'il aura perdu. Allah est large et sage. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, craignez Allah. Et si vous mécroyez, sachez qu'à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah se passe de tout et il est digne de toute louange. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et Allah suffit comme protecteur. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا. S'il voulait, il vous réduirait à néant, ô homme, et il en ferait venir d'autres, car Allah est de cela infiniment capable. مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et quiconque veut la récompense de ce bas monde, qu'il sache que c'est auprès d'Allah que se trouve et la récompense de ce monde et celle de l'autre. Et Allah entend tout et voit tout. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ô vous qui avez cru, soyez justes en étant témoins conformément aux prescriptions d'Allah, quitte à témoigner contre vous-même, contre vos deux parents ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, car Allah est plus apte à veiller à leurs intérêts. Ne suivez donc pas vos passions, de peur que vous ne déviiez de l'équité. Et si vous témoignez par le mensonge ou refusez de témoigner, alors Allah est, de tout ce que vous faites, informé. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah, aux messagers et aux livres qu'il a révélés à son messager, et aux écritures qui ont été révélées auparavant.
Et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier, s'est égaré, y est allé très loin dans l'égarement. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. Ceux qui ont cru, puis ont mécru, y ont cru, puis ont mécru, puis ont gagné en mécréance. Jamais Allah ne leur pardonnera, ni les guidera vers un chemin droit. بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un très douloureux supplice. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Ceux-là qui prennent des mécréants pour alliés et non pas des croyants. Recherchent-ils donc auprès de la puissance? N'est-ce pas que la puissance appartient tout à Allah? وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Voici ce qu'il vous a déjà révélé dans le livre. Quand vous entendez rogner et moquer les versets d'Allah, ne vous asseyez pas avec ceux qui agissent de la sorte, à moins qu'ils ne se mettent à parler d'autre chose. Autrement, vous seriez à eux semblables. En vérité, Allah réunira tous ensemble dans la géhenne les hypocrites et les mécréants. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Ce sont eux qui guettent ce qui vous arrive. S'il vous vient une victoire par la grâce d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et si ce sont les mécréants qui ont eu leur part à la victoire, ils disent « Ne vous avions-nous pas sous notre tutelle? Ne vous avions-nous pas protégé contre les croyants? Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et aux mécréants,
Allah ne donnera jamais le moyen de nuire aux croyants. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites s'essaient à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Quand ils se lèvent pour aller à la salate, ils le font en fainéant et pour l'exhiber devant les gens. Et ils n'évoquent Allah que rarement. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Tiraillés entre deux choses, la foi et la mécréance, ils ne relèvent ni de ceux-ci les croyants, ni de ceux-là les mécréants. Mais celui qu'Allah voue à l'égarement, jamais tu ne lui trouveras de chemin. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Ô vous qui avez cru, ne prenez donc pas pour alliés les mécréants plutôt que les croyants. Voulez-vous donc par là donner à Allah contre vous un argument évident? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Les hypocrites seront relégués au plus bas niveau de l'enfer. Tu n'y trouveras pour eux aucun allié pour les secourir. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Excepté ceux qui se repentent, corrigent leurs erreurs, s'attachent indéfectiblement à Allah et lui vouent un culte sincère. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah accordera aux croyants une très grande récompense. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Qu'a donc à faire Allah de votre châtiment, si vous avez reconnu ses faveurs et si vous avez cru en lui? Allah est reconnaissant et omniscient.